وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وصفيي ومولاي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. ما بعد. Ikhwani rahimakumullah, siang ini kita sama-sama berdiri di hadapan pusara seorang yang saleh. Seorang yang saleh. Asyhadu bi annahu saleh. Tolong bantu saya, apakah beliau min ahlil khair? Min ahlil khair. Min ahlil khair. Dan bukan hanya omongan, betul min ahlil khair. Berapa hari yang lalu selepas haul Al-Imamain Sayyidil Habib Abdullah Sayyidil Habib Abdul Qadir Bilbagit, saya langsung menuju ke rumah sakit. Kunjungi beliau. Ajib, kaget saya dengar omongannya itu. Ya Abdurrahman, kalau memang saya saat ini harus dipanggil Allah, saya sudah siap, katanya. Wallahil azim, hadha al-kalam kharaj min lisani. فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya teringat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagha al-mar'ul muslim 40 sanatan sarafallahu anhu arba'ata anwa'in min al-balaya min al-jununi wal-judhami wal-barsi wa hanak asy-syaitan. Wa idza balagha al-50 layyana Allahu hisabah." Saya sempat tanya, umur antum berapa? Umar jawab kadang fuk siti, 60 berapa saya lupa. Kan? Sudah 66. Perhatikan hadis Nabi Muhammad. Wa idza balagha sittin, apabila ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai usia 60 tahun, Allah akan gerakkan hatinya untuk mencintai, berjumpa kepadanya. Secara otomatis umat Nabi Muhammad yang sampai 60 tahun akan berubah hatinya. Masuk di hadis lain, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Siapa-siapa yang hatinya dunia mulai hilang. Fatafhamun, kenapa orang-orang saleh apabila mendekati akhir umur datang hujan penyakit, hujan ujian? Limalah? Pembersihan hati, supaya mereka tidak betah lagi hubbud dunia, ingin keluar dari dunia, ingin lepas untuk mengenal Allah, bertemu dengan Maulana Muhammad, bertemu dengan aba'uhul kiram. Saya sering mendengar para habaib yang sudah sepuh berkata kepada saya tidak betah hidup lagi di alam dunia. Tidak ada lagi orang yang seperti orang-orang tua dulu, katanya. كانوا يقرؤون الراتب بعد المغرب، كانوا يقرؤون المولد، كانوا يصلون على رسول الله، كانوا يقرؤون القرآن. Adat istiadat para habaib yang dulu betul-betul dipegang oleh almarhum. Saya pernah menginap di rumahnya 2 minggu lamanya. Ashhad yaqumul layl, yaqra'ul Quran, yaqra'ul ratib, yusalli ala Nabi Muhammad. Dan yang sulit diikuti, beliau betul-betul ta'alluq gawi, kuat ta'alluqnya kepada Syekh Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilbagit, hatta saharuhu, sebab beliau berikan putrinya kepada keturunan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilbagit. Masya Allah. Saya katakan, al-an anta fil jannah, al-an anta fil aman, al-an anta ma'a Rasulillah, الآن أنت مع الإمام بالكتب عبد الله بن علوي الحداد، الآن أنت مع الحبيب محمد بن طاهر الحداد. Ya, akhi, kalau kita ingat nanti bila kita mati, kita akan fi majlis Rasulullah.
kita akan berada di majlis al-awliya. Ingin rasanya kita meninggal. Tetapi, saudara-saudara, amanat dakwah dari Nabi Muhammad SAW yang dipegang kuat oleh para habaib membutuhkan kita panjang umur agar kita terangkan seluas-luasnya apa Thariqatul Habaib, apa Thariqatul Ali Abi Alawi. Thariqatul Habaib adalah al-ittiba'ul kamil bi Maulana Muhammad. Kalau ada Alawiyin yang melengos sedikit saja dari jalan Nabi Muhammad, dia belum menjadi Alawi yang kamil. Tapi Alawi yang kamil, duduknya Nabi Muhammad, bicaranya bicara Nabi Muhammad, keinginan hidupnya untuk Nabi Muhammad. Dan insya Allah apabila meninggal yakin, hakul yakin, akan didampingi oleh Maulana Rasulullah, akan didampingi oleh Maulana Muhammad. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir mendapat barakatul marhum. Man shalla ala maghfur ghufirana, mendapat barakatul marhum, mendapat barakatul habaib, mendapat barakatul Habib Muhammad bin Tahir, mendapat barakat wal madad Maulana Muhammad. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد لا تعذب هذا الميت. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد لا تعذب هذا الميت. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد لا تعذب هذا الميت. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.